हाय सांग मैंने गुड मॉर्निंग ओम साई राम जय जगन्नाथ केमती सांग मैंने आशा करते समस्ते भल थे मुझे भलि अच्छी सांग मैंने सका सका मोर डेली रुटीन स्टार्ट हो मोर ए सका सका चा रु स्टार्ट कर सांग मैंने चा पीची घोड़े टे आउ टे बड़ी आउ टे पीए ये बाबूर क्षीर फुटुची सांग मैंने क्षीर फुटुची भापटा पड़गला आउठी इडली बसती सांग मैंने काली होता इडली आज पिलामानकर जिते इडली खाइले बाबूर तो खास कर मन शांति ना काली जेहेतु चटनी हो नाला सी महाराज बेसी इडली खाई ना आज सका सका चटनी प्रिपेयर कर देती बुट टिके अदा टिके रसुण टिके कंचा लंका सुखिला लंका पियाज तक भाजिक रखी थंडा हो ग्राइंडिंग करी बादाम को अलग भाज देती कहीं चोपा छड़ा पड़ो ना बादाम को देखते अलग भाजिक रखी टे चोपा लगे चलो चटनी करी आउपर सांग मैंने महान सार स्पेशल खाया काली टे भात बड़ी जाता कहती देह मुंड कार भल नाला कार माने मोर भल नाला तापर पिला माने खेलिक काली थका जाता से भल लगे से भी आउ बेसी भात खाई ना भात बड़ी जाइए प्रेसर में आलू सीझा बसई देती माने आलू सीझा आलू सीझा पुणी पुणी करी सांग मैंने पखाड़ भात आलू भर्ता महासार खाइबे ये अलरेडी क्षीर हो गला एमती चलती सका सका कम सांग मैंने जी यहाँ ग्राइंडिंग करदेवी ग्राइंडिंग करके छुंक देवी ये इडली इडलीटा देखिए सांग मैंने है बा इडली केमती फुलची देख सांग मैंने मस्त फुलची ना आहरी है सांग मैंने से आहरी हम मुझे गाड़ी देली आपण मन को देखापी हाँ तापर जीवा देखिया पिला माने कौन कर हाँ एठी सब पिला माने अच्छंदी से कौन कुलुकुलु 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 होजी कौन सी कौन बेक को मड़ी पकाउची ए माँ बेक मोड़ ना गली पड़ो आउ सेठी पुआ खाली एमती कुलुकुलु होजी हाँ आठी तो आप सब खाइबार देखते आज आउ गोटे रूप देखु यहाँ आम पुअर तार सांग माने सेमती देखा टे हल हल कहीं कर हाँ सांग मैंने देखी पारे यहाँ होमवर्क यूटी टेस्ट सब टाइम टेबुल ना कौन सी महाराज आमर बहुत लीडर तो मैम ताकू ऑर्डर देचे विभू दत्त तमें टे एमती करी क्लास टंगेब विभू दत्त को कही दियंती विभू दत्त किसी काम करती घरे आसिक बापा ना भौणी करती मु सत कथा साहाय्य करे मुझे अड़ुआ भितर पशिया को ही चाहनी झील तार भौणी आ पापा हाँ एमती चलती हॉल कर टंगाई देव हॉल हॉल हाँ ठीक है सांग मैंने देखिले तो सकाल सकाल चा पिया सैला चा मुड़ी बिस्कुट माड हो सारा पेट खाली ना आ कौन कौच सारे ओहो तमें पवन पीच हाँ बढ़िया ठीक है सांग मुझे जाए एमती तो मजा मस्ती माने करू करू टाइम कौड़ा हो जापर सांग मैंने चटनी करी चटनी कलापर छुंक गोटे लगेदेला सैला पुणी आउ गोटे इडली भारीटा हम ताकू पुणी करी कर सारापर पिला माने रेडी हे सी खाइबे ये खाइबे रेडी कर मो तो रेडी हो डेरी रेडी डेडी आज पुणी बुधवार सांग मैंने बहुत कम पोछा धुआ ये सब बहुत कम हो सांग मैंने हो चलतु जीवा काम करिया आउ से मानकर कौन कौन सब काम करुचंती देखिले तो से मानकर रूप सब ठीक अच्छी बापा तोर आज यूटी अच्छी बापा टिके पढ़ प्लीज हाँ कानाडा आउ साइंस हाँ हाँ तमें आस मु घर को भल लगे वाशिंग मशीन जमी धुलाई करते सेमती धुलाई करदेवी आपणकर माँ ओनली कन्नड़ा हिंदी ओह मो कान भी गला खराब है
ମଝିରେ ଟମାଟୋ ରାଇସ୍ଟା ଥିବ। ତମେ କଣ କହୁଛ? ଗୀତ ଗାଉଛ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଇକି ନା କଥା କହୁଛ ବା? ହଁ ଟିକେ ଜୋର କୁହ। କାନାଡା ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଅଛି ନା, ହଁ। ଗୋଟେ ସାଇଡରେ କାନାଡା ଥିବ, ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ହିନ୍ଦୀ ଥିବ, କଟି ଯାଇଛି। ହଁ ମଝିରେ ଟମାଟୋ ରାଇସ୍। ମୋ ଝିଅ କାହିଁକି ରହୁଛ? ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଜାମସ୍ତି କରୁ କରୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ। ହଁ ଧନ ଖାଇବା। ତମେ କଣ ଜାଣିନ? ସବୁ ଜାଣିକିରି ଅଜଣା ଚାଉଳରେ ଭାତ ଖାଉଛ। ଇଡଲି ଆଉ ଚଟନି। ଯୋଉ ଚଟନି କରେ ହଁ ବାଦାମ ବାଦାମ। ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ରହୁଛି। ମୁଁ ଯାଏ ଚଟନି କରେ, ନହେଲେ ମତେ ଚଟନି କରିଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକଟିକୁ ଭଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବସି ଯାଇଛି ମୋର ସକାଳ ନାସ୍ତା ଟିକେ ଆଜି ପଖାଳ କରିଦେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ନାଇଁ କାଲି ବହୁତ ବଳିଗଲା, ମୁଁ କହିଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟର ଖାଦ୍ୟ, ଆମ ଓଡିଶାର ଅତି ପ୍ରିୟର ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳ। ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଆଳୁ ଚକଟା। ସେଇଟା ହେଲା ଆମ ତ ଓଡିଶାଙ୍କର, ମାନେ ଓଡିଶାଙ୍କର କହୁଛି, ମାନେ ଓଡିଆଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଓଡିଶାର ବି ଅତି ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ। ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଏମିତି କଞ୍ଚା ଆଳୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ଯୋଉ ସିଝେଇକିରି। ଆଉ ଏଇଟା ଦହି ପଖାଳ। ମତେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତାଟା କଣ କଞ୍ଚା ଆଳୁ ଯୋଉଟା ପିଆଜ ପଡିବ ସେ ବଘରା ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ଟିକେ ପଡେ କି ମସ୍ତ। ସେଟା ଖାଇଥିଲି ପଖାଳ, କିନ୍ତୁ ନିଦ ଆସୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଘୁମେଇଲି ନାହିଁ। ଆଜି କଣ ହଉ ପାଗ ବି ଖରାପ ଦେଇଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଖାଇବାଟି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ କହୁଥିବେ ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଡଲି, ତା ସହିତ ଚଟନି। ଲାଷ୍ଟ କୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆଣ ଯେହେତୁ ବଳିଗଲା, ମାନେ ମୁଁ ତାଟିଆରେ ତେଲ ଲଗେଇକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଇଡଲି କରିଦେଲି। ଆପଣ ବି ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଖାଇବେ। ସେଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ଏଠି କଣ ତାଟେ ଇଡଲି, ତାଟେ ଇଡଲି। ଆଉ ପୁରା କେତେ ବଡ ପିସ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତା ଉପରେ ଟିକେ ଚଟନି ବୋଳି ଦେଇଛି, ପୁରା ସ୍ପଞ୍ଜି ସ୍ପଞ୍ଜି ଦେଖୁଥିବେ। ବା ବା ବା, ସ୍ପଞ୍ଜି ପୁରା ଗୋଟାଏ ଖାଇଲେ ପେଟ ଫୁଲ। ତାଟିଆରେ କରିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ତେଲ ମାରିକିରି, ବଢିଆ ଆଇଡିଆରେ କରିଦେଲି ନା ନାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ? ମସ୍ତ। ମୁଁ ଟିକେ ଯାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଟିକେ ଇଡଲି ଖାଏ ସଫ୍ଟ, ସାଙ୍ଗରେ ଚଟନି ଟିକେ ଏମିତି ବୁଡେଇବେ। ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ମହାଶୟ ତାଙ୍କର ତୋରାଣୀ ପିଉଛନ୍ତି। ପଖାଳ ଖାଇଲେ ତୋରାଣୀ ନ ପିଇଲେ ସତ କଥା ଶାନ୍ତି ଲାଗେନି। ମୁଁ ତ ଟିକେ ତୋରାଣୀ, ମହାଶୟ ଏବେ ଖାଇସାରି ମୁଁ ଟିକେ ତୋରାଣୀ ପିଇଦେବି। ଥଣ୍ଡା ଧରୁଛି, ତୋରାଣୀ ପିଆ ହବ, ଦହି ତୋରାଣୀ ଫେରେ। ମତେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଖାଇବା ତ ଉଠିଲା ସକାଳର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ। ଦିନ ସାରା ଯାହା ହଉଛି ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ସକାଳ ତ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା, ସେଇଟା ଦରକାର। ସକାଳର ଖାଇବା ମେନ୍। ଆଧିରେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ସାଙ୍ଗମାନେ ଫୁଟେଇଛି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଏଟା ବଢିଆ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ। ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଯାଏ ଖାଏ। ଆଉ ତମ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଟିକେ ଦଉନା। ଭାତ ଗୋଳେଇ ଖାଇଥିଲେ ବଢିଆ ଲାଗେ। ଭାତ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଏମିତି ପଖାଳରେ ଏତିକି ଭାତ ହେଇଥିବ, ହଁ ଏତିକି ଭାତ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଆଳୁ, ବହୁତ ଆଳୁ ହେଇଥିବ, ତା ଦେହରେ ପଖାଳକୁ ଚୁପୁଡି ପକେଇବ, ବଢିଆ ଲାଗେ ନା, ମସ୍ତ ଲାଗେ ଖାଇବା। ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ନ ପଇଲେ ବଢିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ପକେଇବ ତେଲ? ନାଇଁ ବାସ ଗୋଳେଇ ଖାଇଦବା। ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ରଖୁଛି। ଖାଇବାର ମଜା ନେଇସାରେ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ବାଲକୁନି ସବୁ ଧୁଆ ଧୁଇ ସରିଯାଇଛି। ପାଣି ପାଣି ଦେଖୁଥିବେ, ପୁରା ଏଇଟା ପୁରା ଏତିକ ସବୁ ଏରିଆ ପୁରା ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଧୁଆ ଧୁଇ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଧୋଇ ସାରି ମାନେ ସଫା ସାରି ବାଲକୁନି ଧୋଇଲି। ବାଲକୁନି ଧୋଇଲା ପରେ ଏଠି ଆସିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେହେତୁ କ୍ଲାଇମେଟଟା ଏତେ ଖରାପ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ବାହାରେ ଓଦା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମେଘୁଆ ପୁରା ପାଗଟା। ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘର ଝରକା ପଟେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବର୍ଷା ପୁରା ଉଠେଇଛି, ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରି ରଖିଛି, ଖରା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ପେଶାଲ ଚା ବସେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଚା ଆମର ଫୁଟୁଛି, ଚା ଟିକେ ପିଆ ହବ। ଚା ନ ପିଆ ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ମୁଣ୍ଡ କାମ କରିବନି। ନାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇଟା ନୁହଁ, ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଏଠି ଥଣ୍ଡା ନା, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଟିକେ ଚା ନ ପିଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଚା ପିଇବାକୁ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ମୋର ମନ।
ଚା ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ମାନେ ମୁଁ ठीक है मैंने चार मजा मु नहीं सारे तापर कौन रोषे करी कौन ना पुणी घर झाड़ू घर पोछा एतिक कम अच्छी सब सारे आपन को धीरे धीरे कर सब देखी मैंने सका मो मुह दर्शन करते अब मो मुह दर्शन करते खाइला ये आमर इडली माने सब थुआ खाली तुम दर्शन करे मत दर्शन कर परिबे बाप आमर ये इडली माने थुआ इडली दी दिन इडली पूरा माट होता आज सब फिनिश होता सफा सफे थुआ पुणी कौन बेला पड़े पुणी से माने कड़ा हेबे आम टुंगुरा जो न कहब आम झील पियंकर कहला झुआ कौन पार्टीटा कहल हाँ आदेश आम सब करूँ सांग ठीक अच्छे पिला मन कथा खाया गोटे खुशी पूरा मस्त कर खाइबा ठंडा ठंडा पाऊ जो गरम गरम टमाटर राइस टमाटर राइस कला देखले दही रायता पाग को उड़ी जा ठंडा पाग राग दही खटा खटा खाइबे बहुत बढ़िया लगे खाई पूरा शोइबा बिछाना धरिबा बिचारा पाप मनसार सांग मैंने सत कथा बिचारा कौ दिन शोई पारती संडे दिन गोटे कौन गोटे कम थब बुलिया से दिन निद हबनी विश्वास करूँ सांग मैंने भावी शनिवार काली संडे अच्छी ना जमी 7टा जाए शोई बेसी ना 6:30 सी निदटा भांगी आ पिला मैंने भी से दिन जल्दी उठिबे घूमे ऑफिस पखाड़ ना दी जाइए दही पखाड़ ना घूमे तमे घुमौच तो कौन कर निदर पूरा प्रबल माडी आसला कंट्रोल करी चा आसला चा टे पीदेली तथापि चा पीले कौन हम बस रही माने ही निद हम ना संडे जाए चुट्टी काटल चुट्टी गुड़ा बड़ बड़ होगा लेजी पागे आथर गलानी बहुत भिड़ था बोले एतर सकाल जाए काटी आस ठीक है सांग मैंने हमें तो खाइबार एंजॉय नौ आपण मैंने भी जाकरी खातु आउ एंजॉय करतु।